Okay. Um, Before good mo larga, budgeting strategies. Hmm. No, budgeting strategies, like they need to have tool, no, na ma-track nila sa padung nila mga expenses, Hmm. no? And storya gud sila nga kung nang asawa diri or ang bana nga asawa naa sa seaman or nga si woman, no? Si woman. Oo, si woman, si person, no? Kay kuan dili siya mag-make o magpalit og mga something nga dili mo appreciate ang value Hmm. or income protection. Hmm. Let's say mo palit siya ani because of that emotion lang. Nga walay value ba nga mabalik na motubo. Oo. Then kanang kuan na came across one of the people na kung na-discussan ang partner or ang laki na seaman, ang wife is the plain housewife. And then, ito, sorry, may nabay mga coverage. Ano, sir, na may coverage sa Barko. barko, no? And I told her, been a financial coach for quite some time. That's good. Kaya na sa group, no, Hmm. group insurance company. But ang question is, what if dili na ka mo sampa? Yeah. Within, I think, 3 months or 1 month ra na. Unsa? Ninaog na sila gikan sa kuan, 3 ma-void months. na to. Oo. Mawa na to imong coverage. Hmm. Diba, what if 3 months and 1 day si bako lang, Bitaw. no? Na netabo ba? So, kana nga balik square one, balik yun. And kami as financial coaches or financial advisors that you know, sultianan mo na mo nga, it's for your sake. It's for your family. Hmm. Okay? Wala may, kuan kini, um, I don't know, mga notion man gud na, ay, income ni siya, maka-commission, kana, sus, I heard yeah. yun, nakadoon siya, maka-commission. Gamay ra gid yung taon, ang commission, but Yes. the thought of helping you guys The advocacy. to avoid, yes, the advocacy, to avoid sa katong mga nahitabo sa una nga mga seaman nga wala nag-prepare. Yeah. Nga malikaya na, and ana nga situation. Hmm. Okay? Learn it from them. And we're here to guide you how to budget and Hmm. kana automatic savings gyud ang kining kwarta kini percentage dito ni dito. Katong 6 months kuan di na ko ilabtan. Yes. Ana, and then In case. avoid getting obligations gyud nga grabe sa kadagko. Oo. Makaya ra nimo ma-pay off within inani nga range nga kuan while you naglarga ka. Go. Hmm. Yes. Yeah, and then also one of my clients just wanted to, kani admire them because before daw, as way back our policy is 2016 naman, dugay na. Naman sila nga, so wala man dyan may plano nga mag-start ani. But na ay nag-reach out to us, yan eh, no, mag-start because kato, seaman, nakashare po siguro sa lang experience. Start na sila, yeah, her husband is seaman, then housewife. And husband has 5 policies. Imagine from, having a doubt first, karon 5 policies na sila. Me as a financial advisor, I really admire them mga kani sila kay prepare ingon gud iyang wife sa ko nga kanang sir kanang sakyanan wala man kay may magkuha sa sakyanan even though kinahanglan siya but ako husband ara man sad sa nagbiyahe man nga kami di ko kay ba mo drive so ingon ako husband nga palit me but yun nga ayaw lang eh why not mag-grab lang dai mi dire kami po sa mga anak kana kumay silang panay silang kwarta and then they also have kanang real estate na properties. Yeah, well diversified ilang finances. So yeah, I really want to admire them because of that. No? So naitabo na siya because somebody or a seaman told them? Yeah. Oh, no? Kani siya Influence. Yeah, influencehan sila nga kani jud yung bata. Especially ikaw ra ang nag-income, especially layo pa jud ka. Yes. Hopefully mo na yung mga kuan. And if you have a school, university, please you can invite us for us to talk about budgeting, about financial literacy. We're very much open. Good. We want to help out people.